Ay, katama, mga katama. Sa mga kuan ba, sa mga katong may mga magpili og mga kuan, pangasaunon. Ang uyab nimo para makaila ka nga kuan, mao na ginay para imo. Para maasawa ginimo, mao ginagustuhan nimo kay sayro ba masipyata kay tan-aw na to sa atong kuan uyab nga mo'y pinakagwapa. Kay labi nagsigihan nimo tan-aw balik-balik, sus gwapahan gyud sige tan-aw nimo. Pero isuway nagkuan og asa tong daghang tao, daghang mga babae, isuway nagdae mo uyab dito. Buhan para makita nimo og tinuod ba gyud ay. Tinuod gyud nga siya ang pinakagwapa para makaila ka sa tinuod. Sige mga katama, salamat.